হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল অল রাইট ইমামুল। আমি তোমাদের প্রিয় শিক্ষক রইস মোহাম্মদ ইমামুল এহসান। আজ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি দ্বাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরসহ ব্যাখ্যা নিয়ে। আজকের প্রশ্নটি হলো, ভারতের লোকসভার স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো। অথবা ভারতের লোকসভার স্পিকার বা অধ্যক্ষের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদা আলোচনা করো। চলো শুরু করা যাক। প্রিয় স্টুডেন্টস, তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে, গ্রেট ব্রিটেনের মতো ভারতীয় সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে নিম্নকক্ষ বা লোকসভা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী এই কক্ষ দেশের শাসন ক্ষমতার বাস্তবায়ন করে। ভারতের লোকসভা স্পিকার সম্পর্কে জানতে গেলে তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে নিয়োগ ও কার্যকাল সম্পর্কে। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ বা সভাপতি থাকেন। এই সভাপতিকে স্পিকার বলা হয়। লোকসভার নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনে লোকসভার সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে স্পিকার হিসাবে নির্বাচন করেন। লোকসভার মেয়াদ যতদিন থাকে স্পিকার ততদিন নিজ পদে বহাল থাকেন। অবশ্য তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে অথবা তাঁকে পদচ্যুত করা হলে স্পিকারের পদ শূন্য হতে পারে। স্পিকারকে পদচ্যুত করতে হলে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ 14 দিনের নোটিশ দিয়ে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। লোকসভা স্পিকার পদে ওম বিড়লাকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া চলছে এবং এনডিএর পক্ষ থেকে ওম বিড়লার নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল স্পিকার পদে। श्री टी.आर. बालू जी प्रस्ताव करेंगे। आपके दो आए हैं। Honorable Speaker, sir, I second Honorable Om Birla ji to be elected as Propose. Yeah, propose. I propose to second Honorable Om Birla ji as the Speaker of this House. Thank you. श्री अधीर रंजन जी सेकंड सपोर्ट करेंगे। I am seconding the proposal made by Mr. Baluji wholeheartedly and sincerely. अब मैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को आपका नोटिस नहीं आया। मौका दिया जाए सभी को। मेरे सपोर्ट करने का मौका दीजिए। देखिए आपको देंगे, अभी आपका नोटिस नहीं आया। सपोर्ट एक बड़ा विषय है देश में। सपोर्टिंग के लिए आपको दिया जाएगा। सपोर्ट मैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। तो आप नाम बोलिए। चलिए सुधीर जी बंदोपाध्याय जी प्रस्ताव करेंगे एज ए स्पेशल केस। मतलब आपका नहीं नोटिस नहीं आया था, लेकिन आपको एज ए स्पेशल केस के नाते आपको अवसर दिया जा रहा है। प्रपोजल जाते हैं, इस बार कुछ नहीं हुआ। So I don't want to go into details. जी सुधीर जी, I propose the name of Honorable Shri Om Birla ji as the Speaker of the House, and we support it. We second it. Support कर रहे हैं। थैंक यू। अब मैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत
श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। जो सदस्य पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य पक्ष में नहीं हैं वो कृपया नहीं कहें। मेरे विचार से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री ओम बिरला को इस सभा के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। चूंकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है, अतः इसके बाद प्रस्तुत प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गए हैं। मैं श्री ओम बिरला को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। आमतौर पर राजनीतिक जीवन में हम लोगों की एक छवि बनी रहती है कि हम 24 घंटे राजनीति करते हैं, उठापटक करते हैं, तू मैं करते हैं, कौन हारे कौन जीते इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सच्चाई होती है जो कभी कभी उजागर नहीं होती है। वर्तमान में देश ने अनुभव किया है कि राजनीतिक जीवन में जितना अधिक मात्रा में सामाजिक सेवा का प्रोपोर्शन रहता है, समाज में स्वीकृति ज्यादा मिलती है। हार्डकोर पॉलिटिक्स का जमाना करीब करीब चला जा रहा है। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रित रही। समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे। मुझे बराबर याद है जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, बहुत लंबे अरसे तक वे कच्छ में रहे, अपने इलाके के युवा साथियों को लेकर के आए, स्थानीय कोई व्यवस्था का उपयोग न करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को जो भी उपलब्ध थी उसके आधार पर उन्होंने लंबे अरसे तक सेवा का काम किया। जब केदारनाथ का हादसा हुआ तो वे फिर उत्तराखंड में नजर आए, वहां भी अपनी टोली लेकर के समाज सेवा के काम में लग गए और अपने कोटा में भी
अगर किसी के पास ठंड की सीजन में कंबल नहीं है तो रात भर कोटा की गलियों में निकलना, जन भागीदारी से गर्म कंबल वगैरह इकट्ठा करना और उनको पहुंचाना। उन्होंने एक व्रत लिया था। सार्वजनिक जीवन में हम सभी सांसदों के लिए कभी कभी वो प्रेरणा देता है। उनका व्रत था कि कोटा में कोई भूखा नहीं सोएगा, और वे एक प्रसादम नाम की योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। उस प्रसादम योजना के तहत जन भागीदारी से भूखे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको खाना खिलाना, ये उनका रेगुलर काम बन गया। उसी प्रकार से गरीब हैं, दुखी हैं, अगर कपड़े नहीं हैं पूरे तो उन्होंने परिधान योजना बनाई। उस परिधान मूवमेंट के आधार पर वे जन भागीदारी से, सामाजिक संवेदना से लगातार जुड़े रह करके, अगर किसी के पास जूते नहीं है तो जन भागीदारी से जूते इकट्ठा करना, गर्मी की सीजन में उसको जूते पहना देना। अगर कोई बीमार है, कहीं रक्तदान का काम जरूरी है, कहीं अस्पताल में और सेवाएं देनी है, एक प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु जन आंदोलन से ज्यादा जन सेवा को बनाया। और ऐसा एक संवेदनशील व्यक्तित्व आज जब स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे, और उसके द्वारा ये सदन देश को उत्तम से उत्तम दे पाए, एक कैटलिक एजेंट के रूप में, एक पदासीन के जिम्मेवारी के रूप में, और सालों की सामाजिक संवेदना वाली जिंदगी जीते के कारण मुझे विश्वास है कि वो उत्तम तरीके से इस चीजों को कर पाएंगे। सदन में भी हमने देखा है, वो मुस्कुराते हैं तो भी बड़े हल्के से मुस्कुराते हैं, वे बोलते हैं तो भी बड़े हल्के से बोलते हैं। और इसलिए सदन में मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी इस जो नम्रता है, विवेक है, कहीं कोई उसका दुरुपयोग न कर दे। लेकिन आजकल तो, पहले तो ऐसा होता था कि शायद लोकसभा के स्पीकर को कठिनाइयां ज्यादा रहती थी, राज्यसभा के चेयरमैन को कम रहती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हम जब पिछले सत्र को याद करेंगे तो हर किसी के मुंह से ये तो निकलेगा कि हमारी जो स्पीकर महोदया थी, हमेशा हंसते रहना, खुशखुशाल रहना, और डांटना भी है तो डांटने के बाद हंस पड़ना। लेकिन उन्होंने भी उत्तम तरीके से एक नई परंपरा को विकसित किया। इस सदन की तरफ से, ट्रेजरी बैंक की तरफ से, शासन में बैठे हुए सब जिम्मेवार मंत्रिपरिषद की तरफ से मैं अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम को सरल करने में हम जो भी भूमिका हमारे जिम्मे होगी उसको 100% पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और आपका हक बना रहेगा कि इस बेंच तरफ भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है, व्यवस्थाओं में बाधाएं पैदा की जाती हैं, तो आपका पूरा हक बनेगा कि हमको भी, हमारे तरफ के लोगों को भी आप उतनी ही मक्कमता से, आग्रहता से कहें, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सदन की गरिमा बनाना हम सबका योगदान रहना यह आवश्यक है। और मुझे विश्वास है, पहले तो 3-4 साल तो अच्छे जाते थे, चुनाव के वर्ष में थोड़ी गड़बड़ होती थी, लेकिन अब तक हर 3-4 महीने के बाद कोई एक चुनाव दिखता है तो लगता है कि यहीं से कुछ मैसेज देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको भी तनाव जरा ज्यादा रहने वाला है। लेकिन फिर भी
अच्छी चर्चा हो, उत्तम चर्चा हो, सब विषयों पर चर्चा हो, मिलजुल कर के निर्णय हो, उसमें आपको पूरी तरह ये सदन भी योगदान करेगा, ऐसी एक आशा के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से, ट्रेजरी बैंक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে। লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পিকার যাতে নিরপেক্ষভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। স্পিকার লোকসভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে তার বেতন প্রদান করা হয়। এছাড়া স্পিকারের আচরণকে আদালতের ক্ষমতার বহির্ভূত করা হয়েছে। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমার জানতে হবে লোকসভার স্পিকারের ভূমিকা ও কার্যাবলী। ভারতীয় সংসদের লোকসভার যাবতীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্পিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার কার্যাবলীকে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যাক। প্রিয় স্টুডেন্টস, তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কে। স্পিকার সভার মধ্যে তার প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন কোন বিষয় আলোচিত হবে, কে কে বক্তব্য রাখবেন, বক্তব্যের সময়সীমা কত হবে, কি কি প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে স্পিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য এ সমস্ত বিষয় স্থির করার পূর্বে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে সদস্যদের অধিকার রক্ষা। স্পিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লোকসভার সদস্যদের বিশেষ অধিকারগুলিকে রক্ষা করা। লোকসভার সদস্যরা যাতে বিশেষ অধিকারগুলি যথাযথভাবে ভোগ করতে পারেন সেদিকে তিনি নজর রাখেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে। লোকসভার সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু সদস্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্পিকারের উপর ন্যস্ত। সভার মধ্যে কোনো সদস্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে স্পিকার তাকে প্রয়োজনে বহিষ্কার করতে পারেন। একই সঙ্গে একাধিক সদস্য বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করলে কোন সদস্য আগে কোন সদস্য পরে বলবেন তা স্পিকার ঠিক করেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে অর্থ বিল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা। কোনো বিল অর্থ বিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে কোরাম নির্ণয়। লোকসভার অধিবেশন নিয়মানুযায়ী চলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি অর্থাৎ গণপূর্তি বা কোরাম প্রয়োজন। স্পিকার সেই কোরাম নির্ণয় করেন। কোরাম না হলে তিনি প্রয়োজনে সাময়িকভাবে সভার কাজ বন্ধ রাখতে পারেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে ভোট গ্রহণ সম্পর্কে। লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্পিকার ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষতার কারণে তিনি ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। তবে কোনো বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে যৌথ অধিবেশনের সভাপতিত্ব সম্পর্কে। কোনো সাধারণ বিল নিয়ে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধ মীমাংসার জন্য যৌথ
অধিবেশন ডাকা হয়। এই যৌথ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন স্পিকার। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতে হবে পদত্যাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা। লোকসভার কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তাকে স্পিকারের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে হয়। স্পিকার অনুসন্ধান করে দেখেন যে সংশ্লিষ্ট সদস্য কোনো চাপে পড়ে বা হঠাৎ আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, পদত্যাগপত্রটি বিধিবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়েছে কিনা প্রভৃতি। তারপর পদত্যাগপত্রটি স্পিকার গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রিয় স্টুডেন্টস, এরপর তোমাদের জানতেই হবে লোকসভার স্পিকারের পদমর্যাদা সম্পর্কে। ভারতীয় সংসদে স্পিকারের পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্পিকারের মর্যাদা সম্পর্কে বলা যায় যে স্পিকারের অবস্থান হল প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পরেই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু স্পিকারকে স্বাধীনতার প্রতীক বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে স্পিকার হলেন জনপ্রিয় কক্ষ এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। স্পিকারকে লোকসভার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে হলে সর্বক্ষেত্রেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্রিটেনের স্পিকার এই দিক থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সুদৃঢ় না হওয়ার জন্য স্পিকারকে শাসক দলের অনুকূলে তার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজ দলের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে সফল করতে হলে ব্রিটিশ স্পিকারের পদটি অনুসরণ করা উচিত।